नमस्कार प्रतियोगी बंधु माने आजिरा एक खास विश्लेषण को समस्त को स्वागत। जदि सिविल सर्विस किंबा कोनोसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत होछंती ताहेले निश्चय जानिथिबे जे निकटरे पारित होइथिबा महिला संरक्षण बिल बा 106तम संविधान संशोधन आईन केते गुरुत्वपूर्ण। आजिर एई सेशनटी होछि एक संपूर्ण स्टडी गाइड। आमे कोनोसी अनावश्यक कथा नबकी सीधा सड़क परीक्षा पई दरकारी थिबा फैक्ट्स, संविधानिक धारा आउ क्रिटिकल एनालिसिस उपरे फोकस करिबा। तेणु खाता कलम धरी पूरा रेडी होई जांतु। ठीक अछि, फटाफट आजिर एजेंडा उपरे टिके नजर पकेदेबा। आमे एही पूरा विषय को 5टी सिंपल भागरे बांटी देइछु। प्रथमे मूल व्यवस्था, द्वितीयरे मुख्य वैशिष्ट्य, तापरे कार्यकारिता समयसीमा, चतुर्थरे एहार ऐतिहासिक यात्रा आउ शेषरे सबुठु जरूरी परीक्षा विश्लेषण। एमिति स्ट्रक्चर्ड वे पढ़िले जे कोनोसी भी प्रश्न आसु आराम रे अटेंड करि पारिबे। आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु मूल संशोधन व्यवस्था। एही आईन प्रकृतरे कोन कहूछि? जदि एही पूरा विश्लेषणरू खाली गोटिए नंबर मने रखिबार अछि तेबे सेटा हेउछि 33%। एही संशोधन आईन आम लोकसभा आउ राज्य विधानसभा गुड़िकरे महिला मानंक पई 1/3 माने 33% आसनर ग्यारंटी देउछि। मने रखंतु एहा एबे कोनोसी प्रस्ताव हे कि नहीं, एहा एक सांविधानिक बाध्यतामूलक नियम। एबे देखंतु परीक्षा खाली महिला संरक्षण बिल लिखिदेले अधिक मार्क मिलिबनी। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने हेले यार प्रकृत नाम व्यवहार करने पड़ो। ताहा हेउछि संविधानर 106तम संशोधन अधिनियम 2023 आउ यार सरकारी शीर्षक है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। एही नाम को निजर मेन सूत्र रे व्यवहार करने निहाती जरूरी, कारण यह दर्शाए जे टॉपिक उपरे केते गभीर पकड़ रही। मूल कथाटा तो बुझीगल। एबे आमे शिफ्ट करिबा द्वितीय भागकू। एठी आमे किछि मुख्य वैशिष्ट्य आउ वैषयिक शब्द बा टेक्निकल टर्म शिखिबा जहा आंसर राइटिंग पाई पूरा परफेक्ट हबो। सबुठु क्रुशियल पॉइंट हैला ए संरक्षण लागू केउठी हबो। ध्यान दियंतु केवल लोकसभा आउ राज्य विधानसभा नुहे, परीक्षा रे ट्रिक करिबा पई प्रश्न आसीपारे किंतु आमको फसिबार नाही। एहा जातीय राजधानी अंचल माने दिल्लीर विधानसभा पई मध्य स्वतंत्र भाबरे लागू अटे। एही तीनिटा जाक क्षेत्र को पूरा माइंड रे फिट करि दियंतु। एबे आसंतु बुझिबा उपसंरक्षण बा सब रिजर्वेशन कोन। आम संविधान रे आगुरु एससी एवं एसटी वर्गंक पई सीट रिजर्व अछि। तेबे एही नुआ नियम हिसाब रे सी रिजर्व सीट गुड़िक मध्यरु आउ 1/3 सीट केवल एससी एवं एसटी महिला प्रार्थींक पई रिजर्व रहिबो। माने सिंपल भाषा रे कहिले एहा हेउछि संरक्षण भितरे आउ एक संरक्षण। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण शब्द हेउछि रोटेशन। याकू आमे पिलादिने खेलुथिबा म्यूजिकल चेयर सह तुलना करि पारिबा। एमिति नुहे जे गोटी निर्वाचन मंडली थरे रिजर्व होइगला माने सबुदिन पई रिजर्व रहिबो ना। जेबे जेबे नुआ जनसंख्या हिसाब रे डिलिमिटेशन बा परिसीमना हेबो, एई रिजर्व सीट गुड़िक गोटिए जगार अन्य जगह को शिफ्ट हेबो। फलरे सबु अंचलर महिला माने समान सुजोग पाइबे। अच्छा, वर्तमान सबुठु इंटरेस्टिंग संविधानिक व्यवस्था कथा कहिबी। सनसेट क्लॉज। जेमती सूर्यास्त हुए ठीक सेमिति एही नियमर भी एक अंत अछि। संविधान रे स्पष्ट लेखा अछि जे एहा लागू हेबार ठीक 15 वर्ष परे एही महिला संरक्षण व्यवस्था आपे आपे एक्सपायर करिजिबो। अवश्य जदि संसद चाहिबो तेबे नुआ आईन आनी एहाकू आउरी आगकू बढ़ाई पारिबो। एही 15 वर्ष टाइम लिमिटटा परीक्षा पाई पूरा हाइलाइट करी रखंतु। तेबे मनरे गुटे प्रश्न आसी पारे, इ सनसेट क्लॉज रखिबार दरकार कोन थेला? एहाकू एमिति बुझंतु जे एहा हेउछि सिस्टम को तुरंत एक जम्पस्टार्ट देबा पई एक सामूहिक पदक्षेप। लक्ष्य हेउछि थरे समाज रे एक बैलेंस आसीगले होयत भविष्यतरे आउ संरक्षणर आवश्यकता न पड़ी पारे। तेणु एही 15 वर्षर गैप भविष्यतर सरकार मानंकु परिस्थिति को रिव्यू करिबाकू एक सुजोग देइथे। एबे आमे तृतीय विभाग को जाउछु, कार्यकारिता एवं समय सीमा। प्रिलिम्स एउ बा मेंस एही सेक्शन रु सीधा प्रश्न आसीबार संभावना सबुठु अधिक। प्रथम काम हेला एही नुआ आर्टिकल बा संविधानिक धारागुड़ी को मुखस्थ करिदेबा। जदि आंसर पेपर रे खाली कहानी न लेखि एही तीनोटी आर्टिकल 330A, 332A एवं 334A को कोट करंती, आपनको उत्तरर ओजन बढ़ी जिवो। मने रखिबे 330A लोकसभा पई, 332A राज्य विधानसभा पई एवं 334A हेउछि दिल्ली पई। एठी एही ए अक्षरटा दर्शाउछि जे एहाकु संविधान रे नुआ करी इन्सर्ट करा जाइछि। वर्तमान सबुठु बड़ ट्विस्ट हेउछि आईन तो पास हेगला हेले एहा काली सकाळु लागू होई परिबो नाही। काहेकि? कारण एहा एक प्रोसेस उपरे निर्भर करे। एही तीनोटी स्टेप देखंतु। स्टेप 1
ଆଗ ଦେଶରେ ନୂଆ ସେନ୍ସସ୍ ବା ଜନଗଣନା ହେବ। ଷ୍ଟେପ୍ 2 ସେହି ଡାଟା ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଡିଲିମିଟେସନ୍ ହେବ। ଷ୍ଟେପ୍ 3 ତାପରେ ଯାଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି କ୍ରମାଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା 2019 କିମ୍ବା ତା ପରେ ଯାଇ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। ଏହି ଚେନ୍ଟାକୁ ବୁଝିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବା। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବା ଏକ 27 ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା। କୌଣସି ଆଇନ ରାତାରାତି ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ 1996ରେ ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 2008-2010 ଭିତରେ ଏହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଗଲା। ଶେଷରେ 2023ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏହାକୁ 128ତମ ବିଲ୍ ଭାବରେ ଅଣାଗଲା ଆଉ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଏହା 106ତମ ଆକ୍ଟ ବା ଅଧିନିୟମ ହେଲା। ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ବିଲ୍ ନମ୍ବର 128 ଏବଂ ଆକ୍ଟ ନମ୍ବର 106 ଭିତରେ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଆଉ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କ୍ରିଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଠି ଆମେ ଏକଦମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହି ଉଭୟ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡିବେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 15.2%। ଏବେ ଆମ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ମହିଳା, ସେଠି ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 15.2% ହିସାବଦାରୀ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଡାଟା ହିଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ତୁଳନା କରିବା। ସପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କହୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆସିବ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହା ଯେମିତି ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହା ଆମ ଆଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ହେଲେ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଓବିସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସବ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିସ୍କ ହେଲା ପ୍ରକ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଆପଣମାନେ ସେ ସରପଞ୍ଚପତି କନସେପ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନା? ନାକୁ ମାତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ସିଟ୍ ଥାଏ, ହେଲେ ପଛରୁ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷମତା ଚଳାନ୍ତି। ତା ସହ ରୋଟେସନ୍ ପାଇଁ ନେତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ କନେକ୍ସନ୍ କଟିଯିବାର ଭୟ ଆଉ ଏହି ଜନଗଣନା ଓ ପରିସୀମନର ବିଳମ୍ବ। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଆନ୍ସରରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ପୁରା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ଟି ଆଜିର ପୁରା କ୍ଲାସ୍ର ସାରାଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିଜର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 330, 332 ଆଉ 334 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନସେଟ୍ କ୍ଲଜ୍, ରୋଟେସନ୍ ଲଜିକ୍, ଏହାର ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ବାସ୍ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ଟା ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲାଇଦେବେ, ପୁରା ଟପିକ୍ କ୍ଲିୟର। ଶେଷରେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହାର ଡିଲେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଡିବେଟ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି 106ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖାକୁ କିପରି ମୂଳରୁ ବଦଳାଇବ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହି ଆଙ୍ଗଲରୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତିକା ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।